हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समस्त को डीबी कोचिंग ओडिया को समस्त को स्वागत। आज यही क्लास रे आमे क्लास 10th आमर जो चैप्टर नंबर 1 रो लेसन 2 जेनटा कि पदविन्यास ताहाको आमे डिस्कशन करबा को जाउछे। जे पदविन्यास कहिले कोन बुझ? पदविन्यास कहिले आमर कोन आसक्तिर अन्य नाम होची पदविन्यास। आसक्ति कहिले कोन बुझ? आमे पूर्व क्लास रे पढ़ीचे जे वाक्य रे क्यों पद परे क्यों पद रहिले वाक्यटा को आमे भल भावरे बुझी पारिबा एवं तार भाव स्पष्ट भावरे हमको बुझा पड़िबो। बा वाक्यर सौंदर्य बा पद योजना को ही कोन कहा जे पदविन्यास बा आसक्ति कहा जाए बोली आमे जानिछि। आज आमे तार किछि गुडे नियम बा पदविन्यास रो कोन गोटे सेंटेंस रे बा गोटे वाक्य रे केउ पद परे कोन रहिले वाक्यटा स्पष्ट भावरे जणा पड़िबो ताहाको आमे जानिबा को वर्तमान जाउछि। देखो पदविन्यास देखो पदविन्यास रे कहिला कोन कही बोली पारे जे 50 चिंगुड़ी बिके से कोन कही बोली पारे जे 50 चिंगुड़ी बिके से यानी कि देखो जे भल भावरे कथा कही जानसे जे भल भावरे कहिबा जणा जहाको भल भावरे कहिबा जणा एवं खराप को मध्य भल बोली साब्यस्त करिथाए। अर्थात ए जगह देखो जी कथा कहिबार शैली जानिछि जदि गोटे चिंगुड़ी बालाटे कोन चिंगुड़ी बिकी गला एवं तार कथा कहिबा शैलीटा जदि ठीक थिला ताहेले 50 चिंगुड़ी खराब चिंगुड़ी मध्य कोन बिकी जीवो। तमे देखिथिबो गोटे गोटे एमती लोक थांती जे मानकर कथा सुनिकी कोन लोक कोन प्रपरी बहुत भल लागे। अरे एमती लोक थांती जे मानकर कथा सुनिकी बहुत बोर टाइप रो लागे बुझा पला। तेणु कर ए जगह रे कहा गला बा हमर जो वाक्य विचार अछि कोन वाक्य विचार एई चैप्टर रो फर्स्ट गोटे थिला जे कोन गोटे थिला देखो जे हमर ए जगह रे कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर। यदि तुमे भल से कही जानिबो ताहले जेमते हमर कथा सुंदर लागे कथार शैलीटा भल देले कथा जेमते सुंदर लागि थाए से पर जदि तुमे सुंदर फूल पाखुड़ा रे तुमे जदि तुमर मथा को विभिन्न सज्जरे करिकी सजीबो ताहले से पर जेमते तुमर मथा सुंदर देखा जाए से पर तुमर कथा मध्य सुंदर देखा जिवो। ए जगह रे अछि कोन जे तुमे जदि भल से कथा कहबार शैली ठीक थिबो ताहे तुमे खराब जिनिस को मध्य भल करि पारिबो बुझा पला। तेणु करी आमे कोन गोटे सेंटेंस कहिबा पूर्वरु गोटे वाक्य गठन करिबा पूर्वरु आमे को कोन पदविन्यास उपरे धारणा नेबा बहुत नित्यांत आवश्यक। काहे कि ना यहा फल रे कोन होई पारिबो शुद्ध वाक्य गठन करि पारिबो। केतोटी विषय प्रति ध्यान देबा को पड़िले जाकी आमे गोटे कोन गोटे शुद्ध वाक्य तैयारी करि परबा। देखो ए जगह रे गोटे फर्स्ट रूल नंबर 1 रे कहा गला जे कोन रूल नंबर 1 देखो ए जगह रे कहा गला रामचंद्र रावण को वध करथिले। आमे इंग्लिश रे पढ़ीचे जे जेते बेले सब्जेक्ट प्लस वर्ब कोन सब्जेक्ट प्लस वर्ब बा हमर गोटे वाक्य रे वाक्य गठन करबा को हेले तीनटी जिनिस बहुत आवश्यक बा साधारणतः दुईटा जेनटा कि गोटे कर्ता आ गोटे हला क्रिया। गोटे सेंटेंस रे जदी कर्ता अछि प्लस जदी क्रिया अछि ताहेले सेंटेंस तैयारी होई परिबो। इंग्लिश रे अछि कोन गोटे सेंटेंस रे गोटे वर्ब आ गोटे सब्जेक्ट थिला हमें कोन गोटे
ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 1ରେ ଦେଲା କ'ଣ ଯେ ଦେଲା ଯେ ରାବଣ କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏ ଜାଗାରେ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ମେନ୍, ଯିଏକି ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କରିଥିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଭର୍ବ। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 1ରେ କୁହାଗଲା ଯେ କ'ଣ ଯେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କର୍ତ୍ତା ଓ ଶେଷରେ କ୍ରିୟାପଦ ରହେ। ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମନେକର ଏଇଟା, ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଆରମ୍ଭରେ ବା ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ କ'ଣ ରହିବ? ସବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ତ୍ତା ରହିବ ଏବଂ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ କ'ଣ ଭର୍ବ ବା ଆମର କ୍ରିୟା ରହିବ। ବୁଝାଗଲା ନା? ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କର୍ତ୍ତା ରହିବ ଏବଂ ଶେଷରେ କ'ଣ ରହିବ? କ୍ରିୟାପଦ ରହିବ। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ଦେନ୍ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 2। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 2ରେ କୁହାଗଲା ଯେ କ'ଣ ଯେ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲା। ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲା। ଏ ଜାଗାରେ ଗାଇଲା ହେଇଯାଉଛି କ୍ରିୟା, ଗୀତ ହେଇଯାଉଛି କର୍ମ ଏବଂ ଗୀତ ପରେ ଗାଇଲା। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ଯଦି ଆମର ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରଥମରେ ଆମର ରହିବ ସବଜେକ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିବ କର୍ମ, ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ରହିବ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଂଲିଶରେ କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ରହେ? ତାପରେ ଭର୍ବ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି ହୁଏ? ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ ଆମର କେମିତି ହୁଏ ନା ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର କେମିତି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେ ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲା। ତାହେଲେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ? ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଲା ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ଯଦି ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କର୍ମଟି କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କର୍ତ୍ତା ରହିବ। ଯଦି ବାକ୍ୟଟା ଯଦି ସକର୍ମକ ହୋଇଥିବ, ବାକ୍ୟର କର୍ମଟା ଯଦି ସକର୍ମକ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ବା କର୍ତ୍ତା ରହିବ, ତାପରେ କ'ଣ ରହିବ? କର୍ମଟା କ'ଣ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ରହିବ। କ'ଣ କର୍ମଟା କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ରହିବ। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ଦେନ୍ ଦେଖ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 3। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 3ରେ କହିଲା ଯେ କ'ଣ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 3 ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଗୌଣ କର୍ମ ଏବଂ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗୌଣ କର୍ମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା ନା ଦେଖ ଯଦି ଆମେ କହିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ପଣ୍ଡିତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଗୌଣ କର୍ମ ଏବଂ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ନା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଦେଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲେ? ପଣ୍ଡିତ। ଏ ଜାଗାରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି କି ନାଇଁ ନା? ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଗୌଣ କର୍ମ। ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ହେତେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ।
କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟଟା କ'ଣ ତାର ଭାବଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କେମିତି ନା ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ କଲେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ ଉପଦେଶ ହୋଇଯାଉଛି କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ କର୍ମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଯହ ଥାଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କହିବା। ଆଉ ତାଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୌଣ କର୍ମ କହିବା। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 4। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 4ରେ କହିଲା ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାକ୍ୟରେ ଆମର ଏମିତି ଚିହ୍ନା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଜାଣିଛ ନା ବା ଇଂଲିଶରେ କହିଛୁ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ମାର୍କ। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ମାଇ ଲର୍ଡ଼ ଓ ମାଇ ଲର୍ଡ଼ କ'ଣ ଓ ମାଇ ଲର୍ଡ଼ ଏମିତି କହିଥାଉ ନା ଓ ମାଇ ଲର୍ଡ଼ ଏମିତି ସେପରି ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ହେ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କାହାକୁ ବା ଆମେ ଡାକୁଛୁ ବା ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛୁ। ଏ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ଚତୁର୍ଥ ରୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଏଇ ରୁଲ୍ଟା ଆମେ ପଢ଼ିନି ନାଇଁ। ଏଇ ରୁଲ୍ଟା ଦେଖ ତୃତୀୟ ରୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା ବାକ୍ୟରେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ ଯଦି ଥିବ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଦୁଇଟା କର୍ମ ଥିବ ତାହେଲେ ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଆସିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ କର୍ତ୍ତା ଥିବ କର୍ତ୍ତା ପରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ଗୌଣ କର୍ମ ଆସିବ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଆସିବ ତାପରେ କ୍ରିୟା ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌଣ କର୍ମଟା କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମର ପରେ ଆସିବ। ମୁଖ୍ୟ କର୍ମର ପରେ ଆସିବ। ଓକେ ଦେନ୍ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ରୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ସମ୍ବୋଧନ ପଦର ୟୁଜ୍ କରିବ ତାହେଲେ କିପରି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନା ବାକ୍ୟରେ ଶେଷରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 5 ଯେ ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। କ୍ଲେଭର ପିପୁଲ୍ସ ୱିନ୍ ଏଭ୍ରି ହୁଏର୍ ବା ଏଭ୍ରି ପ୍ଲେସ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚତୁର ଲୋକ ଜିତନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଚତୁର ହେଇଯାଉଛି ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବିଶେଷଣ। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ଯେ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲେ ଯାହା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଣର ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏବଂ ବିଶେଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣକୁ ଯଦି ସୂଚିତ କଲା ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ ଜାଣିଛ। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଲୋକ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଶେଷ୍ୟର ତାର ଗୁଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଚତୁର। କିପରି ଲୋକ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ନା ମୋଟା ଲୋକ ନା ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ କିପରି ଲୋକ ନା ଚତୁର ଲୋକ। କେମିତି ଲୋକ ଚତୁର ଲୋକ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୋକ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଚତୁର। ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 5ରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ। ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିବ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯଦି କର୍ତ୍ତାଟା ଯଦି କ'ଣ ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ନାଉନ୍ ଅର୍ ଏଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷଣ ବୋଥ୍ ଉଭୟ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଥମେ ବିଶେଷଣ ରହିବ ତାପରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରହିବ। ୟାନିକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ତାପରେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 7କୁ ଦେଖ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 6 ଯିବା।
देख रूल नंबर 6 रे कहला जमीदारଙ୍କ पुଅ सुरेंद्र ए मंदिर तोलिछंती। जमीदारଙ୍କ पुଅ सुरेंद्र ए मंदिर तोलिछंती किंबा एमती कहितले भी हितांता जे जमीदारଙ୍କ पुଅ ए मंदिर तोलिछंती किंबा सुरेंद्र ए मंदिर तोलिछंती एहीपरि भी कहितले होइथांता। तेणुकर ए जगह देख सुरेंद्र ए जगह कर्ता कौन सुरेंद्र ए जगह सब्जेक्ट बा कर्ता किंतु से जमीदारଙ୍କ पुओ सुरेंद्र किए ना जमीदारଙ୍କ पुओ जमीदारଙ୍କ सहित सुरेंद्रर कौन अच्छी संबंधित अच्छी कौन संबंधित सुरेंद्र कहा सहित ना जमीदारଙ୍କ सह कौन अच्छी संबंध संबंधित अच्छी तेणुकर ए जगार हो जाउची कौन ना संबंधित पद हो जाउची। देख सुरेंद्र आमर कौन जमीदारଙ୍କ सहित संबंधित अच्छी तेणुकर ए जगार सुरेंद्र हो जाउची संबंधित पद एवं जमीदारଙ୍କ पुओ हो जाउची ए जगार कौन संबंध पद। तेणुकर रूल नंबर 6 रे कहला जे वाक्य रे संबंध पद संबंधित पद पूर्वर बसे कौन संबंध पदटा कौन संबंधित पद पूर्वर बसिबो। ए जगार सुरेंद्र होउची कौन जमीदारଙ୍କ संबंधित तेणुकर सुरेंद्र हो जाउची संबंधित पद एवं जमीदारଙ୍କ पुओ हो जाउची ए जगार कौन संबंध पद संबंध पद। तेणुकर रूल नंबर 6 रे कहला वाक्य रे संबंध पद संबंधित पद पूर्वर बसिबो। तापरे देख रूल नंबर 7 रूल नंबर 7 को देख एथिरे कहागला जे देख सकाले काम आरंभ हुई गोटे सेंटेंस देला सकाले काम आरंभ हेले ए जगह सकाले हो जाउची गोटा अधिकारक अधिकरण कारक जेनटा कि वाक्यर आरंभ रे बसची। रूल नंबर 7 रे कहागला जे वाक्यर आरंभ रे बेले बेले अधिकरण कारक रखा जाए कौन वाक्यर आरंभ रे अधिकरण कारक को बेले बेले रखा जाई थाए एडा हला रूल नंबर 7। देख रूल नंबर 1 रे कहला जे वाक्य रे कर्ता कर्ता कौन प्रथमे रहिबो एवं वाक्य शेष रे क्रिया रहिबो। रूल नंबर 2 रे कहला जदि क्रियाटा जदि सकर्मक होइथिबो ताहले कर्म पूर्वरु कर्म पदटी कौन क्रिया पूर्वरु बसिबो। रूल नंबर 3 रे कहला जदि वाक्य रे जदि द्विकर्मक थिबो ताहले कौन कर्म परे मुख्य कर्मर व्यवहार कर जिवो। जदि वाक्य रे चतुर्थ रूल नंबर 4 रे कहला जदि वाक्य रे जदि संबंधन पदर व्यवहार करा जिवो ताहले संबंधन पदटा संबंधन पदटा को आमे कोन वाक्य आरंभ रे रख परिबा किंबा शेष रे रखी परिबा। रूल नंबर 5 रे कहला जे विशेषण पदटा विशेष्य पद पूर्वरु बसिबो। रूल नंबर 6 रे कहला जे संबंध पदटा संबंधित पद पूर्वरु बसिबो। रूल नंबर 7 रे कहला जे बेले बेले कौन होता है ना अधिकरण कारकटा आमर कौन सेंटेंस रो बा वाक्यर आरंभ रे रखा जाई थाई। तापरे देखो आमे जानिबा रूल नंबर 8 को देखो रूल नंबर 8 रे कहा गला देखो जे ए जगह लक्ष्य गल जे यह केवल संभव हेब कठिन श्रम द्वारा। ए जगह देख यह केवल संभव हेब कहले किसी बुझा पड़ी कि नाई ना किंतु कठिन श्रम द्वारा बोले कौन गोटे संभव होता जे कठिन श्रम द्वारा। तेणुक ये जगह मोस्ट इम्पोर्टान्सी बा गुरुत्व आरोप बहुत कहा उपर दिखाई कठिन श्रम द्वारा एक पॉसिबल हो पारा जदि कठिन परिश्रम न करता ताहले यह संभव होता कि नहीं। तेणुक ये जगह इम्पोर्टान्ट कहा उपरे कठिन श्रम उपरे। तेणुक ये जगह आम रूल नंबर 8 रे कहगला जे कौन 8 रे कहगला
ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟରେ ଶେଷରେ ବସିପାରେ କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭରେ ବସିପାରେ। କିପରି? ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପିତ ପଦଟା। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେ ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଘର ଜଗିବା। କ'ଣ? ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଘର ଜଗିବା। ଏ ଜାଗାରେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବା କାହାର ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେ ତୁମର କାମ ଏ ଯେ ତୁମେ ଘର ଜଗିବ। କ'ଣ? ତୁମର କାମ ଏ ଯେ ତୁମେ ଘର ଜଗିବ। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବି ଆମର କ'ଣ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ବାକ୍ୟାଂଶ ବସିପାରେ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବ। ତାପରେ ଯିବା ଦେଖ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 9। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 9ରେ କହିଲା କ'ଣ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଗଲା ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ? ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏହି କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ବିନା ଆଉ ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ବିନା କିନ୍ତୁ ବରଂ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। କ'ଣ? କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିଛ ନା? ସେହି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବା ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ବିନା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଏବଂ କ'ଣ ଏ ଜାଗାରେ ରମେଶ ହେଉଛି କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 6ରେ ବୋଧ ହୁଏ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 6ରେ ଥିଲା କ'ଣ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଯିଏକି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ। ସେପରି ଏ ଜାଗାରେ ରମେଶ ହେଉଛି ଦେଖ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ଆମର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ କର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବ। କ'ଣ? କର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହାଗଲା ଯେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 9ରେ କୁହାଗଲା ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ବ୍ୟବହାର। ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବା ତାର ନେକ୍ସଟରେ ତାର ପରେ କ'ଣ ସେଇ ପଦର ପରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟର ୟୁଜ୍ ହେବ ବା ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ଦେନ୍ ଦେଖ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 10 କୁହାଗଲା ଯେ କ'ଣ ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଓ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖ ଯେ ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଆମର କ'ଣ ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଏବଂ ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ସିମିଲାର ଅଟେ ନା ନାହିଁ? ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଟେ ସେମ୍ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 10ରେ କୁହାଗଲା ଯେ କ'ଣ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଉଥରେ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ଜେଜେଙ୍କର ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଓ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 11 ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 11ରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ କାଲି ତୁମେ ଘରେ ନଥିଲ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼
बा नेगेटिव सेंटेंस दुईटा है नेगेटिव सेंटेंस बट देख एक वाक्य रे बा प्रथम वाक्य रे नहीं गला पर अच्छी द्वितीय वाक्य रे न थिला पूर्वर अच्छी अर्थात देख जदि गोटे सेंटेंस रे जदि नाही रो यूज करिवो जदि गोटे सेंटेंस रे जदि नाही रो यूज हला ताहेले कोन हेबो नाही रो यूज हेले कोन गोटे सेंटेंस जदि नाही रो यूज हला ताहेले क्रिया परे रहिबो क्रिया हमर शेष रे रहते क्रियार बा सर्वशेष रे हमर नाही रहिबो कोन सर्वशेष रे नाही रहिबो वाक्य रे जदि नाही रो व्यवहार अच्छे अर्थात कौन क्रिया परे बसिबो किंतु जदि न रो व्यवहार थिला जदि न रो व्यवहार करे जाए अर्थात कौन क्रिया पूर्वर न बसिबो क्रिया पूर्वर न बसिबो तापर देख लास्ट रूल जोटा कि रूल नंबर 12 देख ए रूल रे कहागला जे राघव सुदाम को बेतरे पिटिले एवं राघव बेतरे सुदाम को पिटिले देख एके ना एटा हूँ सेम किंतु ये जगह अलग अलग टाइप रे लिखा जाइछि अर्थटा सेम अर्थटा कौन सेम भाव बा समान भाव प्रकाश करछि देख बापा गोपाल को बहीटीए देले बा बापा बहीटीए गोपाल को देले नरेश व्यवसाय बहु रोजगार करुछि नरेश बहु रोजगार व्यवसाय करुछि मिता शिक्षकों को घरे देखा कला मिता घरे शिक्षकों को देखा कला कौन यही जो सेंटेंस रे यही जो वाक्य रे कौन यही सेंटेंस जहाँ यही सेंटेंस ताहा कौन सेम मीनिंग आमर कौन कर सेम मीनिंग आमर बुझाऊँगी तेणुक ए जगार कौन होची वाक्य रे करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकटा काण हेसी पदर कर्म परे बा पूर्वर व्यवहार हो पारे गोटे कर्मर जमती देख राघव सुदाम को बेतरे पिटिले ये सेंटेंस को देख लक्ष्य कर जे राघव सुदाम को बेतरे पिटिले राघव बेतरे सुदाम को पिटिले ए जगह कर्म हो जाए किए राघव सरी सुदाम देख ताहले ये बेतरे काना कर्मर पूर्वर भी बसी पारला किंबा परे मध्य बसी पारला ना नहीं सुदाम परे बसची कौन बेत आउ सुदाम पूर्वर बसची ना नहीं बेत तेणुक आम कहीपर जे लास्ट रूल मोस्ट इम्पोर्टाट जे कौन ना वाक्य रे करण कारक एवं संप्रदान कारक कौन होते वाक्य रे करण कारक एवं संप्रदान एवं अधिकरण कारकटा कर्मर परे भी बसी पारिबो किंबा पूर्वर व्यवहृत होई पारिबो आई होप समस्त को बुझा पड़िथिबो एड़ा हमर क्वेश्चन आंसर तापरे आमे नेक्स्ट क्लास रे आमे जानिबा कोन जटिल वाक्यर प्रकार भेद तापरे आमे पढ़िबा वाक्यर रूपांतरण आई होप समस्त को यही क्लास टी भल लगी जदि भल लगिला ताहले लाइक सब्सक्राइब निश्चित भाव में करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग समस्त को थैंक्स।